Ok, lentamente. Mónica, Потихонечку. ¿puedo ver la grabación de la Sí, primera? sí, grabamos. Sí, sí, sí. Última vez mi discurso fue dedicado a un objeto. В прошлый раз моя речь была посвящена одному объекту. A un objeto que este objeto es el objeto que contradice a la teoría de la realización del corte. Этот объект противоречил теории реализации разреза. Y sigue contradicir, И contradiciendo. продолжает. Ah, y hoy vamos, sí, voy a tratar un poquito más fuerte y un poquito más en castellano también. Попросили говорить Sí. слушать еще чуть-чуть более по-испански. Sí. Más fuerte, más correcto, más fluidamente. Попросили Sí. побыстрее. La realización del corte. Eso fue. Sí, eso fue la última vez. Sí. Y, Retomar. sí, y hoy voy a contar sobre un movimiento, А сегодня я бы хотела поговорить об одном движении, sobre un movimiento nuevo о новом движении. que vamos a construir Конструируем его. durante, no sé, 2 horas. ¿Cuánto В tenemos? течение 2 часов примерно. Sí. Construir hoy. Sí, vamos a construir Сегодня hoy, здесь его сконструируем. acá, aquí. Ah, en presencia, sí, no sé, При всех. podemos empezar. Ну, Vamos. Ah, Да, es decir, que hoy tenemos la segunda parte. вторая часть. Y que quiera resolver la pregunta de objeto de ayer. И хотелось бы найти решение для того объекта, который в прошлый раз здесь появился. Y en general, mi pregunta era, ¿dónde estamos ahora? Hace 30 años, más o menos, hace 30 años que Jean-Michel publicó su libro que se llama Nudo. ¿Y dónde estamos ahora? Con esta teoría. Мгм. Да, и вопрос, который тогда прозвучал и сейчас Саша его повторяет, заключается в том, где мы находимся на данный момент, спустя 30 или около того лет после публикации книги «Узел», в какой точке мы сейчас оказались. Porque la verdad es que Jean-Michel me parece que es alguien, es un solo seguidor de Lacan que desarrolló algo en su teoría de topología, Потому что casi solo. я полагаю, что Жан-Мишель Ваперо – это практически единственный последователь Лакана, который каким-то образом разработал его топологию. Y nosotros estamos, no sé, después de sus trabajos, somos seguidores de Jean-Michel. Мы теперь следуем за Жаном Мишелем. ¿Y qué podemos hacer? И что мы можем ¿Qué сделать? tenemos que hacer? Что нам нужно сделать? En este campo, no sé, para mí todo lo que ya está en la teoría de los nudos en psicoanálisis, digamos, es algo muy joven. Можно сказать, что то, что мы имеем от теории узлов в психоанализе, это что-то очень-очень молодое. Es como la cuerda para nosotros es como para los chicos que vivieron
en la época de, no sé cómo se llama, de piedras y cuerdas Да, это prehistóricas. Sí. как вот эти вот доисторические люди мы, те, кто с какими-то элементарными инструментами в каменном веке что-то там пытались сделать. Sí, sí, como si había una vez que Jean-Michel como entendió que, mira, hay cuerda, tal vez que podamos hacer algo con eso. Да, и Жан-Мишель увидел эту веревку и говорит: о, смотрите, можно что-то с этим сделать. Nosotros, И все tal такие vez, собрались как бы pero вокруг que, него и такие: как, что тут можно сделать? sí, porque los matemáticos están mucho más adelante en el tiempo А математики que как nosotros. гораздо более развитые товарищи, чем мы, Mm, более продвинутые в историческом развитии. sí, pero tenemos lo que tenemos y mm, empezamos de nuevo a hablar sobre lo que llamamos la censura. Да, ну вот в таком мы положении. И начнем говорить о том, что называется цензурой. Y mm, hablamos última vez que mm, podemos decir que en el libro Nudo hay los herramientas diferentes de la censura. И скажем еще раз, что в книге «Узел» есть такие разные инструменты, которые на службе у цензуры стоят. Herramientas. Ujú, herramientas, sí. Вот. Los Цензура palos, пользуется piedras. инструментами. Y como ya mencionamos, el censor, su trabajo es cambiar la presentación de objeto para obtener una presentación que llamamos el estado ideal de objeto. И мы сказали, что цензура – это такая трансформация объекта, которая стремится придать ему качество идеального состояния объекта. Debería hacer algo para que el objeto esté sin corte y alternado. Цензура стремится к тому, чтобы в презентации не было ни разреза, ни альтернированности, чередования. Y cuando Jean-Michel empezó a tratar los nudos no alternados, él quiso no ir directamente en este problema, pero hacer una desviación para resolverlo de una manera, no sé, no directa. И когда Жан-Мишель говорил о неальтернированных презентациях, он свое решение этой проблемы не представлял прямым, непосредственным образом, не прямым образом отвечал на эту проблему. Sí, porque él, lo que él hizo, él propuso nuevos movimientos que se llaman los movimientos gordianos o el movimiento que se llama movimiento nudo para cambiar la presentación. И он предложил новые движения вроде гордиевых движений или движения узел. С помощью этих движений можно поменять презентацию. Para cambiar la presentación y para reducirla a su estado ideal. И поменять ее так, чтобы привести эту презентацию к ее идеальному состоянию. Borrar el corte y alternar. Стереть разрез и альтернированность. O sea, tenemos tres
tres herramientas de la censura. Primero, herramiento, Miramiento. ¿Cómo el sueño? No, no, y, no. no, Herramienta. herramienta, herramienta, Мгм. Итак, три, cosa para hacer algo. три инструмента цензуры у нас есть. Herramientas de Reidemeister. Мгм. Первый инструмент это движение Рейдемейстера. Son tres. Их три этих движения. Solo voy a dibujar el tercer movimiento. Ну, нарисую третье движение Рейдемейстера. Eso que hace algo con los trísquiles no alternados. Это то движение, которое осуществляется на неальтернированных трискелях. Es el tercero Мгм. movimiento de Reidemeister. Третье движение Рейдемейстера. Y primero era herramienta, Эрамент. herramienta de censura. Первый Segundo, cada herramienta de la censura es, ¿qué es? Es una manera de cambiar la presentación o digamos de sumersión de un objeto en el espacio. Итак, что делает этот инструмент? Он меняет презентацию или меняет состояние, меняет презентацию или вложенность объектов пространства. Segundo es orientación o reorientación. Si podemos reorientar cualquier anillo, el sentido de cualquier anillo. И другой инструмент – это ориентация или переориентация. Мы можем переориентировать какой-нибудь из колец. Ya mencionamos última vez, como ya hablamos un poco alrededor de eso, es como si un anillo entra en agujero de otro anillo o si sale. Как в прошлый раз мы говорили, это разные вещи. Сказать, что одно кольцо входит в другое или выходит из него. Ujú. Y es otro, ¿sí? Y tercero son los gordianos. И последнее – это Гордиево движение. Acá son los tres tipos de estos movimientos, homotopías, es decir, gordianos propios, Итак, есть три типа Гордиевых движений. gordianos, y los movimientos, Потом сами el Гордиевы movimiento nudo. и движение узел. El movimiento nudo siempre, este movimiento puede estar presentado como la composición de un gordiano y un poco de Reidemeister. И движение узел мы можем представить в виде комбинации Гордиева движения и движения El movimiento nudo reducible es algo reducible a los movimientos gordianos y los movimientos de Reidemeister. Можно свести движение узел к движениям Гордиевым и Es decir, que Рейдемейстера. nudo puede estar presentado como un gordiano y más Reidemeister. Движение узел может быть представлено как Гордиева плюс Рейдемейстер. Y al revés no funciona. А вот наоборот не работает. Hay unos casos que discutimos con Jean-Michel unas veces que en estos casos no podemos encontrar una manera de reducir un gordiano a un nudo. Есть такие случаи, мы обсуждали это с Жаном Мишелем, когда не получается свести Гордиева к движению узел. Pero ¿qué es en general estos gordianos? También es una manera de cambiar la sumersión de un objeto, es decir, cambiar su presentación o cambiar su ubicación en el espacio. Что такое Гордиево движение? Ну, вообще это тоже способ изменить презентацию или изменить состояние вложения объекта в пространство, изменить его местоположение в пространстве. Y
¿cómo decir? Son naturales o inventados. И как сказать, это натуральное что-то или изобретенное? Que los de Rentmeester son bastante naturales, Достаточно porque естественные. mm, lo que hizo Rentmeester para nosotros, él entendió que todos los movimientos que hacemos en el espacio tridimensional, podemos reducirlos a los tres. Все, что мы можем сделать с узлом в трехмерном пространстве, это вот и есть эти движения, есть 3 вида всего. Вот так мы можем узел с помощью движения Рейдемейстера как-то изменить презентацию. Pero en este caso, cuando un hilo puede atravesar А вот в случае горьких движений, там, atravesar otro hilo, cuando podemos cambiar el orden arriba-abajo, например, мы можем поменять положение нитей на перекрестке так, что одна пройдет сквозь другую. ¿cómo entender estos movimientos? ¿Cómo, no sé, de dónde sacó estos movimientos Jean-Michel? Как No вообще son naturales. природу этих движений понять, откуда Жан-Мишель их взял? Они неестественные. Significa que es como, ¿cómo decir? En la matemática, no sé, moderna, pero no tan moderna, por ejemplo, lo que explica Hintika, los axiomas, por ejemplo, antes alguien podría decir que los axiomas son evidencias. Это вот как про аксиомы иногда говорят, что это что-то самоочевидное. Sí, pero no es así. Но вообще-то это не так. Puedes escribir lo que quieras. Можно написать все что угодно, все, что хочешь. Solo puedes escribir lo que quieras, es decir, algo antinatural totalmente. То есть даже что-то совершенно противоестественное Algo, писать. algo anti-evidente, algo Неочевидное, incomprensible, inimaginable. невообразимое, непонятное. Pero estos axiomas deberían presentar un sistema sin contradicciones, completas, si se puede. Y es todo. Este sistema debería tener unas propiedades, digamos. Просто с помощью, Y entre estas propiedades no hay evidencia. с помощью этих аксиом мы хотим записать некую систему, в которой не будет противоречий, может быть, она будет полна, но вот какие-то свойства мы с помощью нее запишем, но очевидность не будет одним из этих свойств. Sí. Y es decir que no importa cómo Jean-Michel, de dónde sacó estos movimientos. Так что не так уж и важно, De su cabeza, del seminario de Lacan. откуда он, Жан-Мишель, взял эти движения. Может быть, из своей головы, может быть, из семинаров. Lo que importa es saber qué hacen Важнее понять, что происходит. exactamente, qué Что, hacen, cómo cambian la presentación. что делают эти движения, как они меняют презентацию. Y también podemos, no sé, esperar que podemos dar nuevo tipo de los movimientos también bastante arbitrario para nuestros propósitos solamente, pero que va a servir para que vaya a servir para nuestros propósitos. И можем даже надеяться или предположить, что есть и другого типа движения, которое будет служить нашим целям, и оно также будет неочевидным. Y lo que entendimos que esta cosa que se llama la orientación en la escritura simple, muy simple, cambia el signo de un enlace. Ориентация, как известно, меняет знак зацепления. X, Y son dos anillos enlazados, por ejemplo, unas veces, acá la cantidad no importa. Вот, предположим, Solo lo que importa es signo. Y, они зацеплены друг с другом, неважно сколько раз, важно какой знак. Acá es más.
В данном случае Cambiamos la orientación de X, por ejemplo, y ya estamos en la situación menos XY. и достаточно поменять направление x для того, чтобы поменялся знак, и плюс xy станет минус xy. Pero también lo que entendimos que esto se llama reorientación, ¿sí? Y también lo que entendimos que un sensor va a utilizar las herramientas diferentes, por ejemplo, reorientación, y también puede utilizar lo que se llama la dualidad. Итак, цензура, как мы сказали, она может пользоваться разными инструментами, к примеру, переориентацией, но также она может осуществлять дуальность. La dualidad lo escribimos cambiando el orden de las letras en esta pareja de los anillos. Дуальность это то, что получается вследствие смены порядка букв, Orientación y dualidad. Sí, sí, порядка букв в этой записи. это смена порядка. То есть не вследствие смены порядка, это и есть смена. Это то, что мы записываем, сменой порядка букв. Порядка это La presentación, y acá tenemos, por ejemplo, la presentación dual. смена порядка XY на YX. Es это para есть дуальность. un poco mejorar las tablas de reparticiones de los enlaces que están en el libro de Jean-Michel. И таким образом, как мы в прошлый раз сказали, мы немножко переосмыслили таблицу распределений зацеплений из книги «Узел». Y supuestamente, estos dos herramientas, es algo que sea, no sé, suficiente para hacer todo lo que queremos como sensores. И предположительно двух этих инструментов достаточно для того, чтобы наши цели цензуры вполне осуществить. Este cambio lo que se trata, lo que tiene que ver con el coloreaje o orientación, no importa cómo llamar. Когда мы говорим про ориентацию, мы говорим про раскраску или про направление нитей. Tiene que ver con lo que Jean-Michel llamó cifrado freudiano en su libro, o el orden de vacíos y plenos, o lo que se llama alternancia. Вот эта вот шифровка имеет отношение к пустым полным зонам, к фрейдовской шифровке, к чередованию. Pero si ya tenemos todo, ¿para qué añadir tercero? И вот теперь у нас есть все для того, чтобы ввести Нет, третье. есть у нас еще, зачем это третье? Зачем это третье? Если Вопрос. уже и так все работает. Para explicar eso en nuestro contexto, vamos a hablar sobre lo que vamos a llamar la dualidad parcial. La dualidad parcial. Для чего тогда третье и третье? La dualidad total y la dualidad parcial. Благодаря понятию частичная дуальность. Eso va a darnos la respuesta cómo se cambia el trabajo de un sensor cuando él pasa de los objetos de 2 anillos a los objetos de 3. Мы будем говорить об этом в контексте перехода от объектов из 2 компонентов, 2 колец, к объектам из 3 колец. Acá son los 3 objetos de 3 anillos. Вот 3 объекта, в каждом из них 3 кольца. Todos los 3 son diferentes de punto de vista de movimientos de Reidmeister. Все 3 объекта разные с точки зрения движения Рейдемейстера. Estos dos ya lo saben, Мы знаем уже están en el libro. эти 2 последних Cadena объекта. olímpica y su imagen en el espejo. Олимпийская цепочка и ее зеркальное отражение. Eso es el tercer objeto. А это 3-й объект. Vamos a llamarlo bol. Назовем его боль.
Este objeto no es alternado ni alternable. Этот объект не альтернирован, но и не альтернируем. Acá pongo sus signos de cifrado freudiano. Фрейдовскую шифровку вот таким образом обозначу с помощью плюсов-минусов. Totalmente ordenado o alternado, pero todos los signos son opuestos. Два последних объекта альтернированы, но с противоположными знаками. Voy a dar los nombres a los anillos. Дадим имена кольцам. También. Y escribimos su estado o su repartición de los enlaces. Es decir, todas las parejas con signos, con el orden de las letras. Распределение зацеплений для этих объектов. Por ejemplo, ¿qué tenemos? X y Y. ¿Qué tenemos Например, en что у este нас caso? в отношении x и y в данном случае, можно сказать? En este caso vamos a tener menos YX. Вот, в случае вот этих двух колец мы запишем их состояние зацепления с помощью записи минус YX. Porque la diferencia está en este lugar y es la diferencia, por ejemplo, podemos como comparar con este objeto. Acá son los dos mases y por ejemplo vamos a llamar este caso, vamos a colorearlo, que entre X y Y hay un enlace positivo. Y vamos a cambiar así, como la presentación, hacer lo que llamamos conmutación, es decir, cambiar el orden arriba y abajo solo en dos cruzamientos. Lo que cambia no solo es el signo de cifrado freudiano, pero también el signo de lo que se llama orientación, es decir, el signo de enlace entre estos dos. Итак, попробуем понять про эти знаки минус и плюс. Вот в следующем объекте можем сравнить. У нас появился плюс x, y. Почему? Ну вот это то, что называется коммутация. Поменялась не только фрейдовская шифровка, но также и ориентация, знак зацепления. Sí. Y vamos a escribir los demás, es decir, los otros dos parejas de anillos. Запишем Acá todo es simple. состояние других XY, колец XZ в этом y más объекте. YZ. XY плюс XZ плюс YZ. Acá voy a escribir Здесь. YX, después, ¿qué tenemos? XZ, tenemos lo mismo que acá, es decir, XZ y más X y YZ. Так, да, здесь в первом случае минус YX, а вот XZ и YZ так же, как во втором объекте, со знаками плюс и с таким же порядком. Acá todos los tres tienen orden invertido y los signos invertidos. В последнем случае у нас и порядок инвертирован, и знаки инвертированы. ¿Sí? Son las tres líneas. ¿Y qué podemos ver? Que, por ejemplo, en el caso, si cambiamos la orientación de anillo Z, Вот попробуем поменять ориентацию ¿qué vamos a obtener? Z. Что тогда получится? Vamos a obtener eso, menos XZ, menos YZ. ¿Sí? Да, у нас поменяется знак минус YX, минус XZ, минус YZ.
Y podemos comparar estos dos. Los signos son iguales, Pero ¿por qué menos Y, Z? porque Z Z ha cambiado su orientación. Sí. Да, и вот тогда заметим, что если мы поменяли ориентацию Z, то одинаковые формулы с последними. No son totalmente iguales. Solo los signos son iguales. Да, знаки одинаковые. También esta pareja, es decir, la primera, И y вот orden y signo, pero acá el orden de las letras XZ, acá ZX, al revés. Да, там в первой паре и знак, и порядок сохранились, а во вторых двух парах только знак, а порядок поменялся. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la dualidad, por ejemplo? La dualidad es cuando cambiamos todas, en todas parejas cambiamos el orden de las letras. Es la dualidad. Что такое дуальность? Если мы применяем дуальность ко всему объекту, то в каждом из этих пар будет меняться порядок. Sí, Каждый. pero acá, para reducir este objeto a este, tendremos que cambiar solamente el orden de las letras en dos parejas. А вот здесь для того, чтобы перейти от одного объекта к другому, нам достаточно поменять порядок только двух из трех пар отношений. Y significa que tendremos que cambiar, hacer la dualidad parcial. Таким образом, мы скажем о том, что имеет место частичная дуальность. Sí, la dualidad parcial, es decir, que no todas las parejas, en este caso, no todo el nudo, cambia el orden de los plenos, de los vacíos, solamente es una su parte pequeña, alguna parte de este nudo. И все компоненты этого объекта поменяли порядок, например, полных и пустых зон, но только некоторые. Última vez, última vez utilizamos la expresión los efectos secundarios de una sumersión. Итак, в прошлый раз мы стали говорить о таком понятии, как побочные эффекты вложения. Y entre estos efectos había uno que podemos llamar la dualidad, pero total, general. И среди этих побочных эффектов присутствовала и дуальность, но дуальность полная. Pero ahora vamos a como, hacer más fino nuestro tratamiento de los efectos secundarios. А сейчас мы уточним, сделаем более тонкими эти различия, с помощью которых мы будем иметь дело с побочными эффектами вложений. Dualidad parcial, es decir, tenemos un objeto y queremos en un lugarito de este objeto cambiar el orden de los vacíos y plenos. Eso sí, ya, por ejemplo, ya tenemos el movimiento de Rendemeister número 3 que cambia parcialmente la dualidad en triskel, pero no en un triskel no alternado. Итак, мы хотим посмотреть на объект и только в одном каком-то месте поменять пустые и полные зоны местами. Вот как в третьем движении Рейдемейстера мы тоже берем некий трискель. Sí. Dibujamos la tela. Вот натянули ткань. ¿Sí? Y después de este movimiento, la tela И после этого движения ткань переместилась. estará en los lugares duales. Она оказалась в дуальных зонах. Es decir, que
este movimiento tercero de Rentmeester cambia parcialmente la dualidad. Итак, третье движение Рейдемейстера частично меняет дуальность, Pero solamente en los triskeles no alternados. но это справедливо только в случае неальтернированных трискелей. Y al contrario, el movimiento nudo es un movimiento que funciona así. Por ejemplo, tenemos un triskel, А вот движение узел не так. por ejemplo, de устроено. este Посмотрим. tipo, con la tela, Взяли трискель, y funciona casi como el movimiento tercero, pero Смотрите, trabajo движение con los Рейдемейстера. triskeles alternados. Но применяем мы это движение к альтернированному трискелю. ¿Sí? Acá bajamos este hilo. Опускаем эту верхнюю нить. ¿Cómo puede hacerlo este hilo? No sabemos, pero no importa. Как это возможно, не очень понятно, но это не так важно. Porque los movimientos no sé, no deben explicarse. Движение не обязательно объяснять. Pero Jean-Michel lo explica a través del orden de las letras que pone a cada uno de los extremos del concepto. Sí, pues no sé, no es explicación. Es decir, ¿cómo físicamente, en qué espacio eso es posible? Sí, ¿en qué espacio? Este espacio, Да, но sí, literalmente sí, por supuesto. что записать каким-то Lo образом. dije como físicamente, porque por ejemplo ese Jean-Michel, él dijo, supuestamente haya un espacio en que los movimientos tipo nudo sean posibles. Как будто бы можно так было бы представить. А вот Pero existe, pero no sabemos dónde. есть Es como предположение такое, existencia de Jacques Lacan. в котором движение узел было бы возможно, Así. но мы не знаем, что это за пространство. Ну, вот такого типа рассуждения о физической возможности здесь не существует. Es un espacio de escritura, no un espacio físico. No es el retrés. Да, No es. Sí, podemos decir que es un espacio. Existe porque se escribe, por ejemplo. Sí, es así, es como siempre, esta pregunta de ontológica, digamos. Jean-Michel, para él mismo, él resolvió esta pregunta ontológica literalmente. Para él lo que ответил на этот вопрос. hay una materia de las letras, Буквально он ответил с помощью букв. la materialidad de las letras, eso. Материальных букв. Es su respuesta, Это porque его hay otros, por ejemplo, los chicos, los matemáticos platonistas, que son los matemáticos que crean que los conjuntos sí existen, existen los conjuntos. Такие, Por ejemplo, el conjunto de nosotros что existe realmente. множество – это то, что действительно существует. Например, множество нас, Somos 7 вот как нас теперь y сейчас, más un conjunto и de nosotros, плюс есть еще que también está acá, es decir, 8. тоже здесь. Significa que existe conjunto de 8, es decir, somos 9. Да, но если существует это множество из 8, значит нас уже 9. ¿Sí? Son platónicos. Lo que cuenta es la realidad de la existencia. Para mí es el equivalente de la escritura matemática. Ольга Проспери говорит, что платонические идеи существуют Окей. так же, как и в математике. Hoy, Es muy interesante, ¿no? Hay un salto entre lo de Heinzel, ¿no? Y el movimiento. hay un salto. Есть некоторый Un прыжок между движением Рейдемейстера и Sí, como siempre, движением. hay salto. Да, действительно, здесь. Sí, y acá, Такие ¿qué salto tenemos очень. concretamente, sin este fetichismo de los espacios inexistentes? Ну, вот Concretamente, ¿qué tenemos? отдельных Este пространств. cambia la dualidad
В действительности En un что triskill, происходит? Есть no alternado, дуальность este cambia или la неальтернированная. dualidad en un triskill alternado. У нас есть смена дуальности в альтернированном триске. Solo eso. Y para alternar, digamos, este objeto, para reducirlo a un estado ideal, no sería bastante suficiente utilizar los movimientos de Redmeister, pero con los gordianos lo podemos hacer. А вот чтобы объект первый свести к его идеальному состоянию, его альтернировать, нам недостаточно движения Рейдемейстера, но Гордиевы могут нам помочь. Eso no voy a mostrar, Не буду показывать это, pero es muy fácil. но вообще это легко сделать. Solo tienen que mover un poco la presentación con Redmeister para obtener un triskel alternado, después hacer un movimiento nudo y Достаточно voilà. немножко с помощью Рейдемейстера подвигать ниточки, чтобы получить альтернированный трискель, потом применить движение узел. Таким образом, Significa que este herramienta de nuestra censura, no sé, vale la pena. Таким образом, наш вот этот инструмент осуществления цензуры работает. Sí, ¿por qué? Porque puede cambiar los objetos de este tipo. Можно с помощью него вот такого типа Jean-Michel dijo que, презентацию. que mi movimiento, su movimiento, es decir, nudo, no cambia nada en los enlaces. Жан-Мишель говорит, что вот этот его инструмент, он ничего не меняет в зацеплениях. Es la verdad, pero no toda. Это правда, но не вся. No cambia nada de punto de vista del signo de enlace y de cantidad. No, significa dos veces, hay anillos dos veces, enlazados tres veces. Este movimiento no puede cambiar nunca cantidad de los números del enlace y no puede cambiar su signo. Действительно, это движение узел не меняет ничего в отношении зацепления, ни в отношении знака этого зацепления, ни в отношении количества зацеплений. Pero puede cambiar lo que se llama, vamos a llamar la dualidad parcial, y lo que tiene que ver con el cifrado freudiano, es decir, con la alternancia. Con los movimientos tipo nudo podemos alternar lo que no puede alternarse con los movimientos de Rentmeester. Но с помощью этого движения можно поменять дуальность, поменять ее частично, поменять ее с помощью этой альтернированности, которую мы получим вследствие применения этого движения. Sí. O sea, eso puede hacer este movimiento. А это Bueno, sí. Puede borrar un efecto secundario que vamos a llamar la dualidad parcial. это движение может стереть вот этот побочный эффект, который мы назвали частичная дуальность. Sí. Ahora vamos a pensar en lo que falta para nosotros para acabar esta pequeña, no sé, teoría de la censura. И теперь подумаем, чего нам не хватает для того, чтобы завершить эту небольшую теорию цензуры. Para hacer eso, empezamos con un resumen breve. Для того, чтобы начать это делать, сделаем небольшое введение короткое. Resumen. Резюме. En el libro Nudo, ¿sí? En nuestro contexto, ¿cómo tratamos la teoría de este libro? Como una teoría
como, de censura. Как мы говорим о движении узел в книге «Узел», книга «Узел» сообщает, что это цензура так работает. ¿Y qué puede nuestra censura? Ке- ¿Qué puede hacer nuestra censura? А что может наша цензура сделать? O, mejor dicho, ¿cuáles son diferencias borrables por nuestra censura? Каковы эти различия, которые подлежат стиранию с помощью нашей цензуры? Como acabamos de mostrar, Вот мы показали. como mostramos ya, sí, hay dualidad y dualidad parcial, Мы показали, что есть дуальность, но есть и частичная дуальность. pero también, como ya mencionamos, podemos cambiar la orientación. Но также мы заметили, что можно поменять и ориентацию. Y como mencionamos, por ejemplo, si tenemos un anillo X, que están las relaciones con otros anillos, con K, M, N. Вот есть, предположим, кольцо X, и оно находится в некоторых отношениях с кольцами K, M, N. Podemos cambiar su orientación y todos los signos de las parejas donde está este X van a cambiarse. Мы можем ejemplo. поменять знак этого X, и тогда все отношения, которые будут включать в себя этот X, тоже поменяют знак. Eso es claro, ¿sí? Кажется, это понятно. Significa que en este mundo de la teoría del libro nudo no existe la diferencia entre entrar y salir. То есть в этом мире книги «Узел» не существует в этом смысле разницы между входом и выходом, тем, чтобы кольцо вошло в другое и вышло из него. O sea, todos los objetos de esta pequeña teoría son los enlaces alternados y no orientados. И объектами этой маленькой теории являются зацепления, не ориентированные, но не альтернированные. Alternados y no orientados. Perdón. Porque podemos alternarlos con Redmeister o Gordianos y podemos reorientarlos con este movimiento orientación, que cambie la orientación. Не ориентированные и альтернированные. И таким образом мы можем менять действительно и альтернированность, и ориентацию. Y como ya mencionamos, a partir de 4 anillos, esta historia se termina. И, как мы уже сказали, начиная с 4 колец, это история, теория, эта теория перестает работать. En el libro había escrito que, Jean-Michel había escrito que es el espacio que impide a los objetos, el espacio impide a los objetos impide que no tengan el corte. В книге «Узел» Жан-Мишель говорит, что само пространство сопротивляется тому, чтобы объект не имел разреза. Jean-Michel encontró este objeto, no era difícil, él encontró este objeto, podés cambiar orientación, podés hacer los gordianos, podés hacer Redemeister, pero en su presentación alternado, este objeto de 4 anillos tiene el corte.
Este enlace de 4 anillos tiene el coso. Итак, этот объект зацепления 4 колец будет иметь разрез. Действительно можно применить к нему разные движения и получить его. Все равно он не исчезнет. Какое бы движение ни применял, он не исчезнет. Да, Мгм. пардон, какое бы движение не применить к объекту из 4 колец, разрез все равно останется. Hagas lo que quieras. Por ejemplo, puedes cambiar orientación, es decir, salir, entrar. Puedes hacer millones de los movimientos nudos, Можно менять ориентацию, pero no te ayudará nunca. кольцо сделать, чтобы оно выходило, можно применить движение узел, ничего не меняется. ¿Cómo se dice? Se falla nuestra censura. Наша цензура как не работает. Y eso Jean-Michel explica como si fuera nuestro espacio que impide. И Жан-Мишель говорит, что это пространство не позволяет осуществиться этой цензуре. Y nosotros vamos a tratar este problema de otro lado. Попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны. No toda la culpa es la culpa de espacio. Не вся вина – это вина пространства. Vamos a, no sé, ¿cómo se dice? Обвинять. ¿Culpar? Culpabilizar. Vamos a dar la culpa. Vamos a dar la culpa, acusar a nuestro censor. Попробуем обвинить нашего цензора. Tal vez que este censor no haya hecho todo no, ¿cómo se dice? No, Lo posible. todo lo posible, sí. Предположим, что наш цензор не сделал всего, что было возможным. Y añadimos una cosa más, ¿sí? Para Jean-Michel, la historia termina con los anillos de 4. Итак, для Жана Мишеля история заканчивается на 4 кольцах. Mostramos ya que la verdad es que se termina con los 3. А мы показали, что на самом деле на 3 она уже заканчивается. O sea, ¿qué hacer? Vamos a introducir un nuevo movimiento para que supuestamente pueda ayudarnos. И что же тогда будем делать? Попробуем ввести новое движение, которое, может быть, нам поможет. Vamos a explicar su sentido de este movimiento. И объясним смысл этого движения. Esta es dualidad parcial. El sentido de movimiento nudo es la dualidad parcial. Смысл движения узел – это частичная дуальность. Supuestamente capaz que haya otras parcialidades. Возможно, предположительно, существуют другие состояния частичности. Другие частичные объекты, да. Los otros objetos parciales. Los otros objetos parciales, sí. En sentido de Freud. En sentido de Lacan.
нет, de Winnicott. Por analogía, este tiene que ver con el cifrado freudiano. Y sí, y podemos pensar en la orientación, es decir, otra característica de los nudos que tenemos en el libro. Итак, здесь мы имеем дело с фрейдовской шифровкой. Мы с помощью частичной дуальности меняем вот эти знаки, которые в книге «Узел» относятся к ткани, да, Sí, quisiera introducir la noción de orientación parcial. Итак, я бы хотела ввести такое новое понятие, как частичная ориентированность, Sí. ориентация. Desde primera vista, es algo extraño, que es orientación parcial. Porque si tenemos un anillo orientado, Как ¿cómo orientarlo parcialmente? с первого взгляда это что-то очень странное, ведь если у нас есть кольцо, и мы его ориентировали, как его можно ориентировать частично? Pero orientación parcial tiene que ver no con un anillo, pero con un objeto de unos anillos, es decir, con el nudo, por ejemplo, con un enlace. Но эта ориентация будет касаться не какого-то кольца отдельного, а объекта, который состоит из нескольких колец. Todos los anillos acá son orientados. Здесь, вот, к примеру, все кольца ориентированы. Y parece que ya tenemos la reorientación parcial. Eso es la verdad. Sí, ya tenemos en algún sentido. И в каком-то смысле у нас уже здесь присутствует частичная ориентация. Porque cuando cambiamos lo que se llama acá el coloriaje o colorado, Если мы здесь es поменяем verdad que hacemos. что мы в действительности сделаем? Cambiamos el sentido de una flecha. Поменять раскраску – это то же самое, что поменять направление стрелки. No todas, pero solo una. Не все мы поменяли, только одну. Es decir, que ya está cambiada la orientación, pero bastante parcialmente, no totalmente. То есть мы поменяли ориентацию в этом объекте, но не всю, а частично. Pero esta reorientación es bastante total. Но это ¿Cómo podemos ver eso? достаточно тотально Tenemos характерно. X, por ejemplo, sí, Z, Y, tres anillos. Cualquier número de los anillos puede estar acá. Y tenemos X, Y y otra pareja X, Z y otra sin X, ¿sí? Cuando cambiamos la orientación de X, en todas las parejas donde está X, se cambia el signo. Мгм. Итак, назовем кольца X, Y, Z, и вот мы решили записать отношения этих колец, и, предположим, мы поменяли ориентацию у кольца X, тогда все пары, в которые входит X, поменяют знак. Por ejemplo, pasamos. Например, было такое отношение, и мы перешли к такому. Видно, да? Lo que importa es que Плюс, плюс стало минус, минус, плюс. son todas. Так, это поменяло все. Todas los anillos que están en estas relaciones con X. Все кольца, которые были в отношениях с X, поменяли знаки. Pero nosotros podemos, no sé, tener un deseo de cambiar no todas relaciones. Но
может быть такое желание поменять не все отношения. Solamente, por ejemplo, cambiar las relaciones entre X y Y. Положим, только между x и y мы хотим поменять. Es decir, por ejemplo, para que acá sea un menos, y acá se queda más. Мы бы, допустим, хотели, чтобы xy поменял знак на минус, а xz оставился плюсом. En este caso es un cambio parcial de orientación. Тогда это будет называться частичной переориентированностью, частичной переориентацией объекта. Como acá. Acá tenemos la dualidad parcial. Acá tenemos que definir la reorientación parcial. Вот там мы имели дело с частичной дуальностью, а здесь мы будем иметь дело с частичной. Y ya tenemos, sí, esta definición. Ya es casi obvio. И уже почти очевидно, как мы будем определять это. Y damos la definición. Так определим. Dado un objeto de algunos anillos, Нам дан некий объект из некоторого количества колец. tomamos cualquiera dos de sus anillos, por ejemplo, X y Y, Возьмем два из этих колец, предположим, x и y. y digamos que hacer el movimiento que vamos a llamar el movimiento en espejo, И скажем, что для того, чтобы сделать движение, которое мы назовем движение зеркальное, significa cambiar la presentación del objeto для этого нам нужно поменять презентацию объекта, cambiando los cruzamientos de X y поменяв перекрестки x и y por sus cruzamientos en espejo. на их зеркальные перекрестки. Significa que solo en todos cruzamientos de los X y tenemos que cambiar el orden de hilos arriba abajo. То есть в отношениях колец x и y нам нужно поменять порядок нитей. Те, которые были сверху, будут снизу. Así aparece, acá es un movimiento nudo, Здесь у нас было движение узел, que cambia parcialmente la dualidad. Acá которое aparece частично меняет movimiento дуальность. que vamos a llamar movimiento espejo, А здесь мы введем движение зеркальное, que cambia parcialmente orientación. которое частично меняет ориентацию. Y para entender este movimiento vamos a, no sé, un poco mostramos cómo funciona. Чтобы разобраться немножко с этим движением, покажем, как оно действует. Primeramente, una pregunta, no sé, la primera pregunta es, ¿este movimiento desarma los enlaces o no? Итак, первый вопрос. Вот это движение, оно расцепляет зацепление или нет? Para nuestra teoría sería mejor si no desarma. Для нашей теории было бы лучше, чтобы не расцепляло. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a dibujar un enlace. Как это функционирует? Ну, вот изобразим зацепление. Enlace de este tipo. Вот такого вида. Por ejemplo, sí. Es un enlace de tres anillos. Это зацепление из трех колец. X, Y y Z. X, Y, Z. Por ejemplo, el estado de este enlace vamos a escribir como X, Y, X, Допустим, Y, запишем Z, состояние зацепления, зацепление как X, Y y X, Z. Y, Y, Z, X, Z. Acá dibujamos И нарисуем. lo que va a pasar
con el movimiento espejo. Рисуем, что произойдет при применении движения зеркального. Este movimiento vamos a hacer en los anillos X y Y. Применим его к кольцам X и Y. No, es fácil, porque significa que cada cruzamiento de X y Y debe cambiar el orden de arriba abajo. В тех перекрестках, где пересекаются X и Y, надо поменять порядок нитей. Те, которые были сверху, будут снизу и наоборот. Ujú. Este movimiento espejo es mucho más fácil para imaginación que movimiento nudo. Это движение зеркальное гораздо проще вообразить и применить, чем движение узел. No es como un movimiento de lujo. Это не какое-то супер движение. Como, ¿qué pasó? Sí. ¿Sí? Cambiamos los cruzamientos de X, Y. Итак, поменяли порядок нитей на пересечении significa? X, кольца X и кольца Y. Что это значит? Significa que en este caso cambiamos el signo de enlace, ¿sí? El orden de letras en esta pareja. Что это значит? Мы поменяли и знак сцепления, и порядок букв в паре. Significa que acá tenemos menos Y, X y todos los otros se quedan sin cambios. То есть у нас на месте XY появилось минус YX, а другие две пары не изменились. Lo que importa para nosotros es que cambiamos la orientación parcialmente. То есть мы поменяли ориентацию частично. Y otra cosa que nos importa es que no desarma los enlaces. И что еще для нас Pero важно, eso es bastante obvio. не рассыпалось, сохранилось. Es obvio porque cambia el signo de enlace, pero no lo destruye. Вообще, это очевидно, ведь мы поменяли всего лишь знак, зацепление осталось. Cambia solo el signo de enlace parcialmente, es decir, en una parte de nuestra cadena. В одном сегменте нашей цепочки мы поменяли знак Es зацепления. como si fuera un espejo donde vas a reflejarse solamente parcialmente. Por ejemplo, mi mano, no sé cómo, imaginemos, mi mano derecha va a reflejarse y mi mano izquierda no. Significa que en esta imagen en espejo es pura imaginación lo que estoy diciendo, no sé, para imaginar. Es decir, que en este espejo voy un ser humano con dos manos ¿qué? Derechas, sí, derechas o izquierdas. Для фантазии и воображения представьте, что есть зеркало, в котором отражается только моя правая рука, а левая не отражается. И тогда получится, что я такой в этом отражении человек с двумя правыми руками. Esta imagen Lacan lo utiliza en su seminario 9, В своем девятом de un семинаре, hombre con las dos manos derechas. в своем девятом семинаре Лакан этот образ тоже использует, когда говорит про человека с двумя правыми руками. Él dice que esta imagen es para entender lo que pasa cuando una persona no quiera asumir la diferencia entre el objeto y su imagen en espejo.
Это он приводит в качестве примера такого персонажа, который не хочет различать объект y obras в зеркале. También Lacan, eso todos saben, dice, por ejemplo, en su trabajo de subversión de sujeto, por ejemplo, en este trabajo, él dice que no todo el cuerpo tiene imagen en espejo. Ну и вообще много где Лакан говорит, например, в неспровержении субъекта о том, что не все тело отражается в зеркале. Esta idea, él sacó esta idea del psicanalista que se llama Abraham. Он заимствовал эту идею у психоаналитика по имени Абрахам. Expresamente, él cita a Abraham en el seminario, me parece, no me acuerdo, es un seminario donde Lacan dibuja, no sé, una mujer en el agua, que está en el agua, pero parcialmente. Solo sus cenas están en el aire y todo el cuerpo está abajo del agua, o al revés. И там еще есть, например, семинар, в котором Лакан рисует женщину в воде, и только ее грудь не в воде выступает, или наоборот. Sí. Eso es una imagen de Abraham. Это образ Абрахама. Para entender dificultades del narcisismo. И, в общем, речь о сложностях, трудностях нарциссизма. Sí, significa que sí, este movimiento tiene un sentido. Ну, в общем, у этого Pero para есть nosotros lo que смысл. importa que tiene los efectos. Но нам важнее, что у него есть эффекты. Primero, no desarma los enlaces. Eso sí. Ну, например, это движение не развязывает Eso es зацепление. bueno, porque cuando llegué acá, cuando vine acá, entendí que no todos saben que el movimiento gordiano, es decir, el movimiento nudo, no desarma ningún enlace. Когда я приехал сюда, я удивился, что не все знают о том, что движение узел не развязывает узлы или зацепления. La clínica del ácido empieza con el láser, en el calibre distributivo, a diferencia del Sí, análisis. Мгм. Да-да, зацепление не развязывает движение узел, и он просто говорит, что в этой таблице, где все узлы, да, представлены, разные виды узлов, клиника, sí, sí. как это называется, там все зацепление начинается. El capítulo 6. Седьмой главе. Perfecto. Мгм. Algunas personas no sabían, Не знал. pero Olga sí, ella sabía, Мгм, да. por supuesto. Pero este movimiento podemos utilizarlo para desarmar los cadenudos. А вот это движение мы можем использовать для того, чтобы No desarma, развязывать узел цепочки. significa que sí, puede hacer al menos una parte del trabajo del movimiento nudo. Оно, это движение, может частично осуществить работу движения узел. En el caso del nudo borromeo clásico no es interesante. En este caso del nudo borromeo clásico se reduce a gordiano. Если применить это движение к Боромееву узлу, то оно будет сведено к Гордиевому. Un poco más interesante es el caso del nudo que se llama Whitehead. Интереснее будет посмотреть на то, как он действует на узле Вайтхеда. ¿Cómo es? Sí, este nudo. Y XY. Los anillos, Итак, назовем кольца XY. normalmente sí, podemos desarmar este nudo o con una homotopía, es decir,
con un cambio de la presentación en o en un cruzamiento propio que está acá en el centro de este nudo. Как мы можем развязать этот узел? Ну, например, с помощью гомотопии, применив ее к собственному Será перекрестку посередине, este lapsus, сделать ляпсус на... como dice Lacan. Вот Podemos она hacerlo говорит. acá o podemos hacer lo que se llama el movimiento gordiano. Или же можем применить Гордиево движение. En este caso, trabajamos con dos cruzamientos. Тогда мы его применим к двум перекресткам. Este nudo es alternado, deberían estar un cruzamiento con corte y otro sin, para И hacer este movimiento gordiano. чтобы это движение Гордиева применить, один из Lo перекрестков digo rápidamente с разрезом, другой без разреза. Porque- Я сейчас быстро это говорю. porque supongo que todos ya leyeron el nudo, Потому что предполагаю, es что decir, el libro de как Papero раз y книги узел. saben cómo hacer el gordiano. И в общем, Dos cosas. Гордиево движение. там. Cómo acá hacer el movimiento espejo. А вот как сделать, применить движение зеркальное? Como siempre, fácilmente, porque pero en este caso tenemos que cambiar el orden en 4 cruzamientos. Как всегда, мы это сделаем, но теперь нам нужно применить его на 4 перекрестках, поменять порядок нитей. Es decir, así. То есть вот так. Muy parecido, pero se desarma, Очень se похоже trivializa. на то, что было, но развяжется узел. Significa que este movimiento en espejo, puede То есть это движение, Ah. движение al menos desarmar как минимум algunos cadenudos. развязывать некоторые узел цепочки. Sí, eso puede hacer. Угу. Impresionante. Pero, y acá podemos una pequeña cosita, mencionar una pequeña cosita, tal vez que sea interesante en el futuro, pero todavía no lo sé. Cuando en un enlace, cuando tenemos un enlace y cambiamos parcialmente este orden de los cruzamientos de dos componentes, no se desarma. И вот маленькая cuando- деталь, может быть, потом это будет важно, но просто сейчас добавлю, что вот если мы будем применять это движение к зацеплению, и вот также, предположим, два кольца зацеплены, и мы поменяем порядок нитей на каждом перекрестке, не будет расцеплено это зацепление. Y en el caso de cada nudo, А вот se desarma. в случае узла цепочки развязывается. O sea, no, luego, supuestamente es una hipótesis, ¿sí? Que podemos, a partir de esta diferencia, tener una diferencia más entre, no sé, cadenudos y los enlaces. Предположительно, благодаря этой маленькой детали мы сможем что-то еще понять про это различие между узлоцепочками и зацеплениями. En el contexto de este espejo parcial, los cadenudos son más frágiles. С точки зрения этого движения узлоцепочки более хрупкие, Sí, que enlaces. чем зацепления. Como una hipótesis de una formulación más de la diferencia. Это гипотеза о том, Que как можно... hay los ceros que se desarman cuando parcialmente se reflejan. Узлы цепочки развязываются, если отражаются частично. Pero lo último que quería decir hoy, И последнее, что я хотела сегодня сказать, y lo más importante, ¿sí? самое важное. Ahora, sí, nuestro sensor tiene un herramienta más. Итак, у нашего цензора появился еще один инструмент.
movimiento nudo, movimiento espejo, Ready-Meister. У нас были рейдмейстер, движение узел, и вот новое появилось. Eso nos da la posibilidad volvernos a los objetos, regresar a los objetos alternados que son enlaces pero con corte. И вернемся к таким объектам, которые были альтернированы. Это были альтернированные зацепления, но с разрезом. Es demasiado fácil a ver que este ejemplo del libro nudo Достаточно легко увидеть, что этот пример из книги «Узел» es demasiado fácil a ver que este ejemplo de los 4 anillos, que tiene 4 anillos y tiene corte, y es alternado, es demasiado fácil a ver que con el movimiento en espejo lo vamos a cambiar tal que ahí no esté ningún corte. Так достаточно просто увидеть, что у такого объекта из 4 колец альтернированного зацепления с разрезом, у такого объекта ничего не поменяется, если мы применим движение зеркальное. Sí, no es tan obvio, pero sí, es bastante obvio, pero no es tan obvio a ver lo mismo con nuestro objeto contradictorio, es decir, el objeto de 3 anillos que realiza el corte en su presentación alternado. Это достаточно очевидно. И контрес анишес керес... В чем разница между 4 и 3? Ну, что это не так очевидно, чуть-чуть менее очевидно. Чуть менее для 3 или для 4? Для 3. Для Да. 4 совсем Для очевидно. 4 очевидно это, а для 3 не настолько. Для 3 это объекты из 3 колец, которые также альтернированы и реализуют разрез. Es este objeto Вот de этот última объект, vez. который в прошлый раз мы разбирали. Su problema es que es un enlace alternado que tiene corte en la presentación minimal. Это проблемный объект, потому что в своей минимальной презентации альтернированной у него есть разрез, Sí. Pero es un enlace. но при этом это зацепление. Sí, y lo podemos cambiar con nuestro movimiento, este movimiento en espejo, es decir, reflejarlo parcialmente. Применим к нему наше движение, частичная переориентация, частичное отражение, движение зеркальное применим. No lo quiero dibujar. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Сколько у нас времени? ¿Cuánto? Nada. No sé. La 1. А, Sí, la última cosa que quiero hacer, y puedo no hacerlo. Puedo... Ok, то lo есть- hacemos. Мгм. Sí. Movimiento en espejo. Итак, применим все-таки, сейчас еще немножко времени займем. Hay X, por ejemplo, Y y Z. К Espejo entre X y Z. нашему объекту, а именно к двум кольцам X и Z. Es decir, un poco desalternamos То nuestro есть nudo, немножко nuestra cadena. деальтернируем, уберем частично альтернированность у нашей цепочки. ¿Sí? Y no va a desarmarse. Не развяжется, не рассыпется этот объект, Que es un enlace. не расцепится, сохранится цепочка. Ahora está un poco desalternada, Теперь она немножко не альтернирована, lo que nos permite hacer cosas. и это нам поможет. Дальше. Como facilitar.
Si me permiten, voy a dibujar en este dibujo, voy a borrar y redibujar. Если позволите, я чуть-чуть буду здесь стирать и рисовать прямо поверх. Voy a dibujar con otro Колор. color el ensayo de movimiento y después voy a hacerlo. Мгм. Да, я сейчас буду рисовать другим цветом набросок движения, а потом его применять. Lo que es más fácil que podemos esta parte de hilo hacer así. Итак, самое простое. Мы можем перекинуть эту веревочку снизу вверх. Eso nos da la presentación de este tipo. Да, у нас вот так презентация поменяется. ¿Sí? Vamos a poner así y un poco mover. Мы, да, перекинем нижнюю Себе? сначала наверх, потом чуть подвинем. Sí, se ve. Видно, да? Мгм. Ya está. Мгм. Eso todo está hecho con los Reidemeister. Мы вот рейдемейстером пользуемся. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? ¿Qué queremos hacer? Sí. Queremos cambiar este objeto para que sea un objeto sin corte alternado. Итак, что мы вообще хотим получить? Мы хотим, чтобы этот объект Es decir, lo que estamos haciendo, без разреза и сохранил lo que estamos haciendo es el trabajo del sensor con con nuestro nuevo herramienta. Мы осуществляем работу цензора с помощью нашего нового инструмента. Borramos el deseo, Стираем желание. olvidamos el acto de palabra, no, enunciación, de habla, el acto de habla. Высказывание хотим забыть. Хотим забыть желание цензурировать его. Sí, pero acá también podemos hacer espejo, Здесь тоже хотим сейчас применить movimiento en espejo. зеркальное движение. Cambiamos así. Acá tenemos así. Acá tenemos así. Вот поменяли порядок нитей на этих двух перекрестках. No desarma, no se desarma. Не расцепляются кольца. Ahora podemos hacer una cantidad de los movimientos de Reidmeister para mover esta parte acá. Теперь с помощью серии движений Рейдемейстера перетянем этот кусочек ниточки справа налево. Quiero acá. Вот так хочу ее переместить. Y ya está. Мгм. Casi todo está bien, Так, практически pero все неплохо. no es alternado este objeto. Единственное, что у этого объекта не подходит, это что он не альтернирован. Acá falta un poco. Немножко надо там сверху что-то сделать. Hacemos una vez más el movimiento espejo. Con estos Еще dos раз anillos. применим движение зеркала. Sí. Мгм. Ahora está bien. Вот теперь, да. Es un objeto alternado. Получили альтернированный объект. Un conjunto de los movimientos en espejo y los movimientos de Reidmeister nos permitió este pasaje, hacer este pasaje. Этот переход мы получили с помощью множества движений зеркальных и Рейдемейстера. Voy a poner tela
Натянем ткань. y No. ¿qué falta? ¿Está bien o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá nuestra zona vacía tiene 8, acá 4. Y todo está bien, no tiene ninguna zona ah, con el número impar de los cruzamientos. Итак, все хорошо. Ни у одной из зон нету нечетного количества перекрестков вокруг. То есть, таким образом, нету разреза. Significa, en este caso, no hay ningún corte. Таким образом, здесь нету разреза. Ah, significa que con este movimiento el sensor ya puede borrar todo lo que quiera. Цензор, что хотел. También hay que añadir que con este movimiento el sensor va a resolver todas las preguntas de todos los objetos a partir de 4. И таким образом мы еще можем сказать, что цензор с помощью инструмента зеркальное движение может и с объектами из 4 колец тоже так поступать. Significa que no era, no sé, no era, no podemos decir, no era la culpa del espacio. То есть не в пространстве было дело, не пространство виновато. Porque la verdad es que en esta teoría de Jean-Michel, en esta teoría, sí, podemos hacer dualidad, podemos reorientar, significa que para él no importa el sentido, entrar, salir. Y podemos hacer la dualidad parcial. Итак, что у Жанна Мишеля было? У Жанна Мишеля было были инструменты для того, чтобы поменять ориентацию, поменять дуальность. Можно было сделать частичную дуальность. Pero ahí no había la orientación parcial. Но не было частичной ориентации. Было неважно, входит ниточка или выходит. No, Ну, no как, había el cambio de la orientación parcial. да, в общем, частичной ориентации не было. Вот. Sí, significa que, no, no sí. Y ahora tenemos este como nuevo herramienta que trabaja con los efectos secundarios de este tipo y que borra el corte. И теперь у нас есть такой инструмент, который позволяет обходиться с побочными эффектами такого рода, и теперь мы можем действительно стереть разрез с помощью этого инструмента. Y me parece que es todo que quería decir. Сегодня закончим на этом, все, что я хотела сказать. Ayer, Да, la vez anterior, la realización de un corte y el cumplimiento del deseo. Acá dijiste el trabajo del sensor es borrar el deseo. Sí. Итак, да, Ольга просто про прошлую встречу вспоминает, что у нас есть разрез как осуществление желания, а есть цензура, которая стирает разрез. No hay lugar para todo. Нет места для разреза здесь. Sí. Мгм. Entonces, vivir orientado permanentemente. La orientación permanente. Sí, pero lo que no, como podemos decir al revés, porque cuando está construida esta teoría que borra el corte, es decir, la teoría de censura, al revés, podemos definir el corte o el deseo según la manera como este deseo va a desaparecer.
es un objeto que se define cuando desaparece. Другой способ определить желание или определить разрез на узле, мы скажем, что его можно ввести как то, что может быть стерто, как то, что исчезает в определенном способе. Что эта штука определяется через тот способ, которым она исчезает. Желание – это то, что определяется через тот способ, которым о нем невозможно сказать. Como deseo se defina de su manera de no decirse, de no expresarse, el nudo se define de El su corte. manera, el corte del nudo se define de su manera de desaparecer. Sí, puede estar definido. Y significa que no tenemos que saber cómo borrar el corte. Так что нам нужно знать, как стирается разрез. Y ahora sí. Supuestamente sí, con el espejo, con este movimiento, los objetos de 4 y más no hayan un problema. И теперь с этим новым движением мы Но- можем иметь дело с объектами из No 4 и sean un больше. problema. Теперь это не будет проблемой. Pero eso no es tan importante para mí porque me parece que lo más interesante no es salvar a una teoría. Lo que es más importante es entender dónde estamos y qué hacer, qué estamos aprendiendo, qué Ну, estamos leyendo. да, наша задача даже не в том, чтобы спасти теорию, но в том, чтобы дать себе отчет в том, где мы находимся, что мы делаем, что мы читаем. Son los pasos primeros en nuestra investigación de esta pregunta de sumersión, de ubicación y de este objeto, el corte. Это наши первые шаги на пути этого исследования о расположении объекта, о его вложении, о разрезе. Porque los matemáticos ya saben bastante. Por ejemplo, ellos acaban de definir lo que es la alternancia. Они Es смогли определить excelente. фиксированность Hace poco, hace так давно, unos años. несколько лет назад, Y nosotros no. а вот мы нет. Ah, tenemos nuestras cositas. Но есть маленькие наши тоже вещички. Yo estaba pensando lo siguiente. Hace mucho con Jean-Michel cuando estuve trabajando por un lado los números, por otro lado la lógica, el clave de paz, etc. Это tiene que traducir. И, может быть, чтобы ребята слышали, Ну, se escucha la pregunta de Mónica, можно поближе. Repetir, por favor. Bueno, ahí te está dando el suyo. Ага. Yo estoy preguntando lo siguiente. Так, я хотела спросить. Estaba pensando que me acordaba cuando con Jean-Michel trabajamos mucho. Por un lado los nudos, por otro lado la lógica. Él iba alternando. Entonces, Итак, Жан-Мишель работал с одной стороны с логикой, с другой стороны с узлами. И да, и однажды... однажды. Что? Светлана, не только всегда, а был такой случай, когда видел, как он их связь. Окей. entonces toda esta cuestión que vos traes de parcial, a mí me evocó lo que en lógica él hablaba de instanciación. Итак, Но я подумала, что когда вы говорите про частичность, это то, что в логике имеет дело с инстанциацион. Это меня так- меня это отослало, мне это напомнило то, что в логике называется, видимо, ¿Qué? инстанциаción, это конкретизация. Instanciación es cuando en lugar de un... Como que no toma toda la tabla de verdad, por ejemplo, Sí. sino algún renglón como puntual, como parcial.
Por eso, Это когда не всю берешь, например, таблицу истинности, а только ее какой-то уголок, другими словами, кусочек. sí, digo que eso me hizo pensar a mí, yo ahora no lo tengo fresco, pero У меня это в голове не очень свежо, к сожалению, но porque en algún momento, esto es algo que, por algo que dijo Jean-Michel, yo lo pensé así como Bull algebrizó la lógica, yo lo que entendía que un movimiento de Jean-Michel era topologizar la lógica. вот когда тогда я его слушал, и я думал вот так, вот как Буль сумел алгебраизировать логику, вот так Жан-Мишель, он постарался ее топологизировать. Eso como lo entendí, creo que voy a volver a tratar de ver cómo es, pero tu presentación me hizo evocar esta cuestión entre lo parcial y lo total, a ver ese nexo lógico. Ну, в общем, что твоя презентация заставила меня вот как бы вспомнить эту, в связи с этими терминами частичное и полное, вот эту вот точку, где было соприкосновение, ну, соответственно, так сказать, была попытка топологизации логики. Porque creo que la introducción, la inversión de este nuevo movimiento, lo parcial, a mí me lleva a pensar en distintos aspectos del Downward Evolution, y no solo en el libro del mundo, los seminarios incluyen muchas cosas que no están en el libro, que están dispersas. Переведешь? Да, хорошо. И вообще, вот Ольга говорит, что и другие работы Жана Мишеля, и то, что он говорил на семинарах, действительно тоже как-то ее отсылают к тому, что она сегодня услышала, и вопрос частичности и целого. Y otra cosa que me quiero pensar y retomar en la presentación de la vez pasada era la presentación de una contradicción. И то, что меня заинтересовало в прошлой презентации, это то, что имело отношение к противоречию. La contradicción topológica, bueno, te pregunto equivalente o no con la lógica, pero yo tendría que volver a mirar cómo es el desarrollo. Y la contradicción a la teoría ya de esa presentación, ¿no? De este nuevo objeto. ¿Sí? И вот, может быть, тогда и это противоречие вот в этом новом объекте, где мы увидели его, столкнулись с ним, может быть, это и как-то с логикой, с противоречиями в логике тоже связано. Bueno, el material lo puedo seguir en distintas dimensiones, pero quedan puntos para retomar. Hemos visto la vez pasada, pero está grabado. Es importante ver. Y hay otra cosa que me hace mucho ruido. В общем, сейчас мы переведем сейчас, и сейчас можно будет продолжить. Perdón, no sé si me escuchan. Hola. Claro, pero es la traducción ya, Pablo. Escucha en ruso, perdón. Sí, en ruso. Lo voy escuchando en ruso, pero no lo entiendo. No es problema. Poco a poco. Ну, в общем, Ольга-то сказала, что не все пункты того, что происходило, она смогла понять, но кое-что все-таки схватила. Y ella quiere añadir algo. Y quiero añadir algo que para mí es inquietante, porque la idea de que es el espacio el que impide, ¿no? Ya es un punto de partida que me hace cierta pregunta, porque en realidad la coerción la pone lo simbólico, por ejemplo, las letras, la dimensión, que son cuestiones simbólicas. El espacio no pone ninguna coerción per se.
El espacio no pone ninguna coerción. La coerción se introduce desde el campo de lo simbólico. Por ¿Qué es ejemplo, coerción? el tema de las dimensiones. En dimensión 3 se pueden hacer operaciones, que en 4 no, y bueno, todo el desarrollo, ¿no? El espacio per se, mi pregunta es, y lo voy a buscar mejor, no impone por sí mismo que no se pueda realizar. Ольга хочет сказать, вот я все-таки думаю, ну давайте так переведем более мягко. Я все-таки думаю, а как же так? Действительно может пространство навязывать какие-то ограничения? Или само в себе оно этого делать не может? Может быть, ограничения идут из какого-то другого места? Bueno, eso para seguir pensándolo y viéndolo. Bueno, muy bueno, ya aplaudimos, nos vamos. Sí, Хорошо, аплодируем. ya aplaudieron. Ya aplaudimos. Que se vayan. Аплодировали, да. Hola chicos. Chao. Мгм. Chao chicos.